आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरह अज़्ज़म्र का तर्जुमा पढ़ा था। अब हम सूरह अल मोमिन इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। सूरह नंबर 40। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1 हामीम। आयत नंबर 2 ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, जानने वाला है। आयत नंबर 3 गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला, बड़ी कुदरत वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौटना है। आयत नंबर 4 अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़े निकालते हैं जो मुनकिर है, इनकार करने वाले हैं, तो उन लोगों का शहर में चलना फिरना तुमको धोखे में न डाले। आयत नंबर 5 उनसे पहले नूह की कौम ने झुटलाया और उनके बाद के ग्रोह ने भी, और हर उम्मत ने इरादा किया कि अपने रसूल को पकड़ लें, और उन्होंने हक नाहक के झगड़े निकाले ताकि वो उसमें हक को पसपा कर दें, तो मैंने यानी अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। फिर कैसी थी मेरी सज़ा, यानी अल्लाह की सज़ा। आयत नंबर 6 और उसी तरह तेरे रब की बात उन लोगों पर पूरी हो चुकी है जिन्होंने इनकार किया कि वो आग वाले हैं। आयत नंबर 7 जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है वो अपने रब की तस्बीह करते हैं उसकी हम्द के साथ, और वो उस पर ईमान रखते हैं और वो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ऐ हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है, बस तू मुआफ़ कर दे उन लोगों को जो तौबा करे और तेरा रास्ते की पैरवी करे, और तू उनको जहन्नुम के अज़ाब से बचा। आयत नंबर 8 ऐ हमारे रब, और तू उनको हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो सालेह हो, नेक हो, उनके वालिदैन और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से, बेशक तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। आयत नंबर 9 और उनको बुराइयों से बचा ले, और जिसको तूने उस दिन बुराइयों से बचाया तो उन पर तूने रहम किया, और यही बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 10 जिन लोगों ने इनकार किया उनको पुकार कर कहा जाएगा, खुदा की बेजारी तुमसे इससे ज़्यादा है जितनी बेजारी तुमको अपने आप पर है। जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। आयत नंबर 11 वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, तूने हमको दो बार मौत दी और हम 2 बार हमको ज़िंदगी दी। ऐ हमारे रब, तूने हमको 2 बार मौत दी और 2 बार हमको ज़िंदगी दी, बस हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो क्या निकलने की कोई सूरत है। आयत नंबर 12 ये तुम पर इसलिए है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और जब उसके साथ शरीक किया जाता तो तुम मान लेते थे। बस फैसला अल्लाह के इख्तियार में है जो अजीम है, बड़े मर्तबे वाला। आयत नंबर 13 वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारता है, और नसीहत सिर्फ वही शख्स कबूल करता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। आयत नंबर 14 बस अल्लाह ही को पुकारो, दीन को उसी के लिए खास करके ख्वाह मुनकिरों को नागवार क्यों ना हो, नापसंदीदा क्यों ना हो। आयत नंबर 15 वो बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही भेजता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। आयत नंबर 16 जिस दिन के वो जाहिर होंगे अल्लाह से उनकी कोई चीज़ छुपी हुई ना होगी। आज बादशाही किसकी है, अल्लाह वाहिद क़हार की। आयत नंबर 17 आज हर शख्स को उसके किए का बदला मिलेगा, आज कोई जुल्म ना होगा, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत नंबर 18 और उनको करीब आने वाली मुसीबत के दिन से डराओ जबकि दिल हलक तक आ पहुँचेंगे, वो गम से भरे हुए होंगे। जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई सिफारिशी जिसकी बात मानी जाए। आयत नंबर 19 वो निगाहों की खयानत को जानता है और उन बातों को भी जिनको सीने छुपाए हुए हैं। आयत नंबर 20 और अल्लाह हक़ के साथ फैसला करेगा, और जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ का फैसला नहीं करते, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। आयत नंबर 21 क्या वो ज़मीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा थे क़ुव्वत में भी और उनके आसार के एतबार से भी जो उन्होंने ज़मीन में छोड़े।
کہ وہ طاقت میں بھی بہت زیادہ طاقتور تھے اور آثار کے حساب سے بھی کہ یعنی کہ پیسوں کے تعلق سے ہو، امیری کے تعلق سے ہو، یا پھر ان کے خط بڑے ہو، یا پھر صحت کے تعلق سے ہو، یہ ساری چیزوں کے پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ آیت نمبر 22، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی ہوئی اوپن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 23، اور ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی دلیل پروف کے ساتھ بھیجا۔ آیت نمبر 24 فرعون اور ماہان اور قارون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 25 پھر جب وہ ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور ان منکروں کی انکار کرنے والوں کی تدبیر جو پلاننگ تھی محض صرف بے اثر رہی، کوئی اس میں فرق نہیں ہوا، وہ کام نہ کر پائی۔ آیت نمبر 26 اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے کہ وہ اپنے رب کو اسے پکارنے دو اور میں اسے قتل کر دیتا ہوں، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے، کہ ایسا لگتا ہے کہ تم کو بھی دین سے وہ پھیر دے گا، یا ملک میں فساد پھیلا دے، یا پھر ملک میں تباہی و فساد مچا دے۔ آیت نمبر 27 اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی، کہ جو میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی ہے، اس رب کی میں نے پناہ لی، ہر اس متکبر سے، ہر غرور گھمنڈ کرنے والوں سے جو حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 28 اور آل فرعون میں سے، فرعون کی اولاد میں سے ایک مومن شخص، ایک ایمان والا شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہ جو ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، وہ بولا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کہ وہ چھپے طور پر مسلم ہو گیا تھا، چھپے طور پر وہ مسلم تھا، ایمان والا تھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ کیا تم اس شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے پاس پروف بھی ہے، جو عصا جو کہ سانپ اسدہ بن جاتا ہے، وہ پروف بھی لے کر آیا ہے اس بات پر بھی۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ سچا ہے سچ میں، تو جو قیامت کے دن کی اور حساب کی بات وہ کر رہا ہے تو وہ تم تک تو ضرور پہنچ کے رہے گا اگر وہ سچا ہے تو، اور اگر جھوٹا نکلا تو اس میں تو اس کا ہی نقصان ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے لمٹ کراس کرنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ آیت نمبر 29 اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری کون مدد کرے گا؟ کہ قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین پہ جو غالب ہو، تمہاری آج سلطنت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب آئے تو اس کے اپوزیشن سائڈ سے، کہ اس کے مقابلے میں کون ہماری مدد کے لیے آئے گا اگر وہ ہم پر آ گیا۔ فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، کہ مجھے جو لگ رہا ہے میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں، اور میں ایک حساب سے تمہارے لیے اچھا چیز یہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 30 اور جو شخص ایمان لایا تھا، جو ایمان والا شخص تھا مومن، اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہ جیسا دن آ جائے، کہ جیسے جو لوگوں پر عذاب آیا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے، ان گروپ جیسا دن آ جائے۔ آیت نمبر 31 جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ ان کے اعمال کی اور ان کی انکار کی بدولت ہی وہ ظلم آیا تھا اور عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بے جا کسی کو ظلم نہیں کرتا، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب نے آ پکڑا تھا۔ آیت نمبر 32 اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ اور پکار کا دن آ جائے، کہ جب تم چیخ پکارتے پھرو کوئی مددگار نہ ہو۔ آیت نمبر 33
जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और तुमको खुदा से बचाने वाला कोई ना होगा। कि तुम उस दिन तो पीठ फेर कर भागने लगोगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा खुदा से, और जिसको खुदा गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। आयत नंबर 34, और उससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास खुले हुए दलाइल प्रूफ के साथ आए तो तुम उनकी लाई हुई बातों की तरफ से शक में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब उनकी वफात हो गई तो तुमने कहा कि अल्लाह उनके बाद हरगिज कोई रसूल ना भेजेगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद और कोई रसूल अब अल्लाह नहीं भेजने वाला, इस तरह तुम कहते थे। इसी तरह अल्लाह उन लोगों को गुमराह कर देता है जो हद से गुजरने वाले हैं, हद से लिमिट क्रॉस करने वाले हैं और शक करने वाले होते हैं, कि जो शक करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा। आयत नंबर 35-35, जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बगैर किसी दलील के, बगैर किसी प्रूफ के, जो उनके पास आई हो, अल्लाह और ईमान वालों के नज़दीक ये सख्त मबगूज़ है, ये गज़बनाक है, सख्त। इसी तरह अल्लाह मोहर कर देता है हर मगरूर सरकश के दिल पर, हर जालिम और हर गुरूर एटीट्यूड घमंड करने वाले के दिल पर अल्लाह मोहर कर देता है। आयत नंबर 36-36, और फिरौन ने कहा कि ए हामान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बना ताकि मैं रास्तों पर पहुंचूं। आयत नंबर 37, आसमानों के रास्तों तक, बस मूसा के माबूद को झांक कर देखूं कि मूसा का जो माबूद है, ऐसा कोई फिरौन ने कहा कि ए हामान, मेरे लिए कुछ ऐसी ऊंची इमारत बना दे कि मैं उस रास्ते से जाऊं आसमान पर चढ़कर, और फिर मूसा का जो रब है उसको ज़रा झांक कर तो देखूं। और मैं तो उसको झूठा ख्याल करता हूँ, और एक हिसाब से तो वो झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह फिरौन के लिए इसकी बदअमली खुशनुमा बना दी गई कि उसकी जो बदअमली थी उसे अच्छी बनाकर शैतान ने पेश किया, और वह सीधे रास्ते से रोक दिया गया, और सीधे रास्ते से राह हिदायत का जो रास्ता है उससे वो रोक दिया गया, और फिरौन की तदबीर, उसकी जो प्लानिंग थी वो गारत होकर रही। आयत नंबर 38-38, और जो शख्स ईमान लाया था उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुमको सही रास्ता बता रहा हूँ। आयत नंबर 39-39, ऐ मेरी कौम, कि दुनिया की ज़िंदगी महज चंद रोज़ की है और असल ठहरने का मुकाम आखिरत है। आयत नंबर 40, जो शख्स बुराई करेगा तो वो उसके बराबर बदला पाएगा, और जो शख्स नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो मोमिन हो। कि इसमें ये शर्त है, ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू है कि वो मोमिन होना चाहिए, ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो तब तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ वो बेहिसाब रिस्क पाएंगे। आयत नंबर 41, और ऐ मेरी कौम, क्या बात है कि मैं तुमको नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझको आग की तरफ बुला रहे हो। आयत नंबर 42, तुम मुझको बुला रहे हो कि मैं खुदा के साथ कुफ्र करूं और ऐसी चीज़ों को उसका शरीक बनाऊं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुमको ज़बरदस्त मग़फ़िरत करने वाले खुदा की तरफ बुला रहा हूं। आयत नंबर 43-43, यकीनी बात है कि तुम जिस चीज़ की तरफ मुझे बुलाते हो उसकी कोई आवाज़ ना दुनिया में है और ना आखिरत में, और बेशक हम सब की वापसी अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजरने वाले ही आग में जाने वाले हैं। आयत नंबर 44-44, बस तुम आगे चलकर मेरी बात को याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह तमाम बंदों का निगरां है। आयत नंबर 45-45, फिर अल्लाह ने उसको उनकी बुरी तदबीरों से, बुरी प्लानिंग से निकाला, बचाया, और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया। आयत नंबर 46-46, आग जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, फिरौन वालों को सख्त तरीन अजाब में दाखिल करो। आयत नंबर 47-47, और जब वो दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, हम तो तुम्हें फॉलो करते थे, तो क्या तुम हमसे आज आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? कि इसकी वजह से क्या तुम कुछ आग का हिस्सा हमारे से हटा सकते हो? आयत नंबर 48-48, बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही उसी में है, कि हम सबको सेम अजाब हो रहा है, अल्लाह ने बंदों के दरमियान फैसला कर दिया और जो फैसला होने वाला था वो हो चुका। आयत नंबर 49-49, और जो लोग आग में होंगे वो जहन्नुम के निगहबानों से कहेंगे, जो वहाँ पर गार्ड्स होंगे उनसे कहेंगे कि तुम अपने रब से दरख्वास्त करो, कि रब से रिक्वेस्ट करो कि वो हमारे अजाब में से एक दिन की तखफीफ कर दे, कि कम से कम एक दिन तो भी कम कर दे। आयत नंबर 50, वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़ेह दलीलें जो है तो प्रूफ लेकर नहीं आए? वो कहेंगे कि हाँ, निगहबान कहेंगे, गार्ड्स कहेंगे कि फिर तुम ही दरख्वास्त करो, फिर तुम ही रिक्वेस्ट करो।
اور मुनकिरों की पुकार, जो इनकार करने वाले की पुकार होंगी वो अकारत ही जाने वाली है, उनकी कोई सुने नहीं जाएंगी उस दिन। आयत नंबर 51 बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में, कि अल्लाह ताला मदद करते हैं रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में, और उस दिन भी जब के गवाह खड़े होंगे, और उस क़यामत के दिन भी जब गवाह खड़े होंगे। आयत नंबर 52 जिस दिन जालिमों को उनकी मौजरत कुछ फ़ायदा न देगी और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। और जो जालिम लोग हैं तो उनकी जो मौजरत थी, उन्होंने जो कमाया था, वो ना कुछ फ़ायदा देगा ना प्रॉफिट, और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। आयत नंबर 53 और हमने यानी अल्लाह ने मूसा को हिदायत अता की और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया। आयत नंबर 54 रहनुमाई और नसीहत अक्ल वालों के लिए। आयत नंबर 55 बस तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, और अपने कसूर की माफ़ी चाहो और सुबह शाम अपने रब की तस्बीह करो उसकी हम्द के साथ। आयत नंबर 56 हम लोग किसी सनद के बगैर, सर्टिफिकेट के बगैर जो उनके पास आई हो, अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालते हैं। उनके दिलों में सिर्फ बड़ाई है कि वो उस दिन उस तक कभी पहुंचने वाले नहीं। बस तुम अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। आयत नंबर 57 यकीनन आसमान और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने की निस्बत ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 58 और अंधा और आंखों वाला यकसा नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते, और ना ईमानदार और नेकोकार और वो जो बुराई करने वाले हैं, तुम लोग बहुत कम सोचते हो। आयत नंबर 59 बेशक क़यामत आकर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। आयत नंबर 60 और तुम्हारे रब ने फरमा दिया है कि मुझको पुकारो, यानी अल्लाह को पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त तो कबूल करूँगा। और जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं, बेरुखी करते हैं, तो वह अनकरीब जल्द ये करीब है कि जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होगी। आयत नंबर 61 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो और दिन को रोशन किया, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। आयत नंबर 62 यही अल्लाह तुम्हारा रब है, हर चीज़ का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, फिर तुम कहाँ से बहकाए जाते हो। आयत नंबर 63 इसी तरह वो लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। आयत नंबर 64 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत बनाया और तुम्हारा नक्शा बनाया, बस उम्दा नक्शा बनाया, बेहतरीन नक्शा बनाया, और उसने तुमको उम्दा चीज़ों का रिस्क दिया। ये अल्लाह है तुम्हारा रब, बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह जो रब है सारे जहान का। आयत नंबर 65 वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम उसी को पुकारो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहान का। आयत नंबर 66 कहो मुझे उससे मना कर दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से खुली हुई दलीलें प्रूफ आ चुकी, और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं अपने रब आपको रब्बुल आलमीन के हवाले कर दूं। आयत नंबर 67 वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, पहले मिट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुमको बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर वो तुमको बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुँचो, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ और तुम में से कोई पहले मर जाता है, कोई पहले ही मर जाता है, और ताकि तुम मुकर्रर वक्त तक, जो तयशुदा वक्त है तक, वहाँ तक पहुँच जाओ और ताकि तुम सोचो। आयत नंबर 68 वही है जो चलाता है, वही है जो जिलाता भी है, जिंदा करता है और मारता है, बस जब वो किसी अम्र का, किसी हुक्म का फैसला कर लेता है तो बस वो उसको कहता है कि कुन, यानी हो जा, बस वो हो जाता है। आयत नंबर 69 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालते हैं, वो कहाँ से फहरे जाते हैं। आयत नंबर 70 जिन्होंने किताब को झुटलाया और इस चीज़ को भी जिसके साथ हमने यानी अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा, तो अनकरीब जल्द है, करीब है कि वो जानेंगे। आयत नंबर 71 जबकि उनकी गर्दनों में तोख होंगे और जंजीरें, वो घसीटे जाएंगे। आयत नंबर 72 जलते हुए पानी में, फिर वो आग में झोंक दिए जाएंगे। आयत नंबर 73 फिर उनसे कहा जाएगा कहाँ है वो जिनको तुम शरीक करते थे।
آیت نمبر 74 اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے بلکہ اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، انکار کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 75 یہ اس سبب سے، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس سبب سے، اس وجہ سے بھی کہ تم گھمنڈ کرتے تھے، ایٹیٹیوڈ، غرور کرتے تھے۔ آیت نمبر 76 جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا، غرور اور ایٹیٹیوڈ کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 77 پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر جس کا ہم یعنی اللہ ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں گے، اللہ تم کو دکھا دیں گے یا تم کو وفات دیں گے، موت دیں گے، بس ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 78 اور ہم نے یعنی اللہ نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے تم کو سنائے، یعنی پچھلے جو صورتوں میں گزرے وہ تم کو سنائے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سنائے، اور کچھ ایسے بھی جن کے حالات نہیں سنائے گئے۔ اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی رسول کا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی نشانی لے آئے، کہ جتنے نشانی اللہ نے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے سانپ بننا، یا پھر جو رسولوں کے پاس جو بھی نشانیاں تھیں تو وہ ان کے حکم سے نہیں بلکہ اللہ نے انہیں، یہ اللہ کا حکم تھا، تب تک وہ ڈرانے کے حساب سے وہ نشانیاں تھیں۔ اب چونکہ وفات کے بعد، ان کے جانے کے بعد وہ نشانیاں اب وہ دنیا میں موجود نہیں، نشانیاں وہ زندہ نہیں رہی۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ کے حکم کے بعد حق کے مطابق کسی پر اگر جنہوں نے مانا وہ ایمان لے آئے، اور جو نہیں تھے ان پر عذاب آ گیا، اور غلط کار لوگ اس وقت تک خسارے میں رہ گئے، اور جو غلط کام کرتے تھے وہ لوگ اس عذاب کے وقت میں نقصان میں رہ گئے۔ آیت نمبر 79 اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، جانور بنائے، تاکہ تم بعض سے سواری کا کام لو، کسی کو سواری کے طور پہ استعمال کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور بہت سارے جانوروں کو جو حلال کر دی گئی ہیں انہیں تم کھاتے ہو۔ آیت نمبر 80 اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اسی کی طرح تمہارے پاس ان میں اور بھی فائدے ہیں، جیسے کہ شیپ، مینڈے وغیرہ، اس سے جو ہے تو اس سے فائدے ہیں، اس کے جو بال ہے اس سے، اسی طرح سے الگ الگ جانوروں سے گائے سے دودھ ہے، پھر بکری سے دودھ، اس طرح سے جو جانور ہے الگ الگ، کسی کا چمڑا ہے، تو اس سے اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی حاجت تک پہنچو، اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور ایسے چوپایوں پر اور ان جانوروں پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ آیت نمبر 81 اور وہ تم کو اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے جو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے، تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے، کہ اللہ نے اور بھی نشانیاں جو دکھائی ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 82 کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ ان سے زیادہ تھے، اور قوت میں، طاقت میں بھی، اور نشانیوں میں، جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے، کہ ان پر جو عذاب بھی آیا کچھ لوگوں پر، تو وہ زمین میں کچھ نشانیاں باقی رہ گئی، اور فرعون کو بھی اللہ نے عبرت کے لیے ایک نشانی کے طور پر چھوڑے رکھا ہے، اور ان سے بڑھے ہوئے تھے بس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، اور جن لوگوں نے بھی ایسے جن پر عذاب آیا تو انہوں نے جو کچھ تجارت بزنس وغیرہ کیا تھا، انہوں نے جو کچھ کمایا تھا ان کے کچھ کام نہ آ سکا۔ آیت نمبر 83 پس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل پروف لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازا رہے، اس علم پر فخر کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ وہ جب پوچھتے تھے کہ کب آنے والے ہیں ہم پر عذاب، وہ عذاب ان پر پھر ایک لمٹ اور ایک مقرر وقت کے بعد ان پر آ پڑا۔ آیت نمبر 84 پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب یعنی اللہ کا عذاب دیکھا، وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر جو اللہ ایک ہے اس پر ایمان لائے، اور ہم انکار کرتے ہیں جن کو ہم ان کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو عذاب دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کو جو اللہ ایک ہے اس پر ہم ایمان لائے، اور ہم ان چیز سے انکار کرتے ہیں جن کو ہم اب تک جن کی پوجن کرتے رہے، جنہیں اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق شمار کرتے رہے۔
आयत नंबर 85 85, बस उनका ईमान उनके काम ना आया। अब जब मौत सामने आ चुकी थी, ज़िंदगी भर जब वो इनकार करते रहे, तो उस वक्त उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी गई, उनका ईमान उनके काम ना आया। ऐसा ईमान जो कि मौत से डर कर जो अजाब देखने के बाद आया हो, तो उनका ये ईमान कुछ काम ना आया, जबकि उन्होंने हमारा अजाब देख लिया कि वो तो अजाब के डर से उन्होंने तौबा की, वरना अगर वो पहले करते, उनका दिल पहले मुड़ता, तो शायद उनके लिए वो अच्छा होता। यही अल्लाह की सुन्नत है जो उसके बंदों में जारी रही है, और ये अल्लाह का जो अब तक का जो उसूल रहा है वो बंदों में जारी रहा है। और उस वक्त इनकार करने वाले खसारे में रह गए। तो जिन्होंने इनकार किया था, तो वो उस वक्त खसारे नुकसान में रह गए कि जब किसी की जान ली जाती है, कि हर चोर, हर रेपिस, हर कोई, उसको जब फांसी लगती है, उस वक्त तो वो यही कहेगा कि मुझे छोड़ दो, कि अब मैं वो काम नहीं करूँगा। तो ऐसे वक्त उसकी, जबकि वो गुनाह कर चुका हो, तो उसकी माफ़ी कुछ काम की नहीं होती। उसी तरह अल्लाह के भी जो उसूल थे, अल्लाह की रिवायत है, अल्लाह उस पर क़ायम रहा। तो ये सूरह अल-मोमिन 40 और सूरह की ये तर्जुमा हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सूरह हामीम और इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जज़ाकल्लाह।